नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउटी परिवेषण करिवो आ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 23 तारिख 2024 सोमवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमित डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी बुढ़ी घरा छक कुकुड़ा खंडी गंजाम। आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी कंत केन्दुझर। आजिर नाटक बंचिबाकू हबो एका एका। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी जड़ुमु बड़म्बा नरसिंहपुर कटक रे। आजिर नाटक रही रही आसे अदेखा साथी। बाघाज्योति लोकनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी कंकरेई अनुगुल रे। आजिर नाटक एई मन झुरुछि तोते। गौरी गणनाट्य आज हेउची तार षष्ठ रजनी गड़तमुलिया सुंदरगढ़। आजिर नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। ऑपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी न्यू मार्केट जाजपुर रोड। आजिर नाटक हाइदर हाइदर। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी घागर बेड़ा ररुआ मयूरभंज। आजिर नाटक केमिति बुझिबो अबुझा मन। यात्रा रंग तरंग आज हेउची तार शेष रजनी पलाश पिठिया भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक सिंहद्वार ठारू स्वर्गद्वार। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी पुराणा बसस्टाण्ड सुंदरगढ़। आजिर नाटक कहिले कुल कुटुंब को लाज। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी शंकरा छत्तीसगढ़ रे। आजिर नाटक शेष फगुण को शेष श्रावण। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी कलापथर खोर्धा रे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार प्रथम रजनी शरधापुर अनुगुल रे। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार तृतीय रजनी नुआ बसस्टाण्ड पड़िया रेंगाली डैम अनुगुल। आजिर नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी तुमुसिंगा गजाबरी खेल पड़िया ढेंकानाल। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। ऑपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार द्वितीय रजनी पंचगाँ झारसुगुड़ा। आजिर नाटक कोई कोई कांदे कनक गरी। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार पंचम रजनी निराकारपुर खोर्धा रे। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार तृतीय रजनी बड़ नुआपड़ा छत्तीसगढ़। आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। यात्रा धौली आज हेउची तार प्रथम रजनी रामेश्वर खोर्धा रे। आजिर नाटक किए कांदिना हो हाथ टेक। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी महिधरपुर अनुगुल रे। आजिर नाटक
ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ବାଲିପଶି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସେକ୍ଟର 8 ରାଉରକେଲା। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବାଟଗାଁ ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କାହାର କ'ଣ ହଜିଛି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଭୂତପଶି ଉଖୁଣ୍ଡା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଲିଙ୍ଗମାର୍ନି ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଜଙ୍ଘିରା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଷେଣ୍ଢକା ପଦ୍ମପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଜଗା ନିଜର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କମକପୁର ବିଏମପୁର ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ପ୍ରସାଦିଆ କଷାଫଳିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଉଦୁଳା କପ୍ତିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜା ମୋ ବୈଦ ବଜା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସମପାଟଣା ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଡାଙ୍ଗପିଟା କାଳୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ତରାସପଶି ଚମ୍ପୁଆ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମଧୁପୁରା ପାଉଁଶକୁଲି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ପାରାଦୀପ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ତାମିଲି ବାବୁ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।